guys, ayan guys, for this video guys, maglalaba kami guys. Dala ko yung isang sako, kasama ko ang aking mga Jonakis, yun. Saka yung misis ko guys, naglumalakad na guys. Ayan guys, abangan nyo guys kung saan kami maglalaba. Ayan, thank you guys. Good morning guys, dito na kami sa area guys. Pero mamaya guys, lalakaran pa namin pupunta doon mga ano siguro 100 meters yung lalakarin namin. Yan sa gitna. Ayan guys, shout out pala guys dito sa Buntaroy, no, sa aking pamilya dito, no. Yan sa mga pinsan ko diyan, yan shout out. Yan pinsan ko yan guys. Dito yung may mga grupo rin tayo dito. Yan guys. Guys, maglakad na kami. Papuntang ano? Bubon yata, bubon eh. Kasi bubon sa amin. Yan, shout out sa mga ano dito guys, mga pinsan ko. Pamilya ng misis ko, no? Big shout out. Yan, lakad-lakad guys. Yun. Ito na po papuntang ano guys. Yun, maraming na mga tao guys. Yun, nakapila guys. Okay lang. Yun. Dito po maraming naglalaba guys, no. Yan po sila, oh. Pero saglit na naman yan, tapos sila. Hala, natumba gali kahoy dyan, oh. Hello, oy. Ayan, shout out din sa kanila, no. Taga dito lang yan sila guys, taga Buntaroy. Yan, big shout out sa kanila. Yan lang po ang aking wifey. Today is laba day. Kailangan natin maglaba. So, maraming lagok guys. Yan, shout out din pala dun guys, so, sa ating pinsan. Yan. Asawa, shout out. Ayan guys, tapos na kami maglaba. Ayan, isang sako pa rin guys. Ayan, okay for watching. Ayan guys, thank you so much. And God bless you all. See you next vlog.